खूबशे प्रॉब्लेम जाता। आमकां सदांच गव्हर्मेंटाचो हेल्प जावो आसता आनी तो गव्हर्मेंटाचो हेल्प घेतलोय आनी गव्हर्मेंट आमच्या कडेन आसतलो जाल्यार आयज आमी गव्हर्मेंटा कडेन रावपाक जाय आनी गव्हर्मेंटा कडेन रावल्या कारणान आमच्या सदांच फुडें कितें आमकां डिफिकल्टीज आसतल्यो त्यो डिफिकल्टीज सॉल्व करपाक आमचो एमएलए आहा। एमएलए आमकां फुडें आमकां ज्या ज्या डिपार्टमेंटान जाय त्या डिपार्टमेंटाचो आमकां हेल्प घेतलो। आमी एमएलएच्या सहकार्या आमी फुडें पळय हांगा बीच आसा आमचो बीच आमी डेव्हलपमेंट करुया जी आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं इन्फ्रास्ट्रक्चरूय आमकां दितलो अशें की एमएलएन आमकां प्रॉमिसूय केला की आपणा कडेन जे कितें प्रयत्न जातले पळय तितले प्रयत्न आपूण हांगर करतलो म्हणून। आनी खूब वर्सां जालीं हो बीच आमचो डेव्हलपमेंटूच जावंक ना आनी हेच्या फुडें आमकां ही कांय संदी येयल्ली आसा। आयज आमचे कडेन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरूय आहा, केंद्रीय मंत्री आहा, आमचो एमएलए आहा, हो आमी पूर्ण बेनिफीट घेवपाचो। हेच्या फुडें आमी कितें करपाचें की आमी यांच्या कडेन रावपाचें। गोवा टुरिजम मिनिस्टर आमचो एमएलए आहा जी आमची सगळ्यांची हांगर कितें प्रॉब्लेम्स आहा ग्रिवेन्सीस आहा ती ग्रिवेन्सीस तुमी आमच्या भाऊ पर्यंत पावोवची, आमच्या गोवन पर्यंत पावोवची। आमचो एमएलए आहा तो एकटीव आमच्या कडेन काम करता, एकटीव आमच्या कडेन काम करता तोय बीन। आनी अशी संदी खूब कमी पडटा आनी आयज एक अशें घडोवन येयल्लें आहा। अर्थूय जालो आनी स्वार्थूय जालो। आयज आमची मेन मिटींग घेवपाचें कारण म्हणजे एक कॉर्नर मिटींग आमच्या बीजेपीचो प्रचारूय स्टार्ट जाल्लो आहा तेन्ना ह्या हितून तुमी आयज आमच्या कडेन गव्हर्मेंटान रावंचो आनी गव्हर्मेंट सदांच आमकां हेल्प करता। आनी आमचो गांव भावांच्यो बोटी भाड्याक घेतल्या पूण ज्यो पॅकेजी ज्या पद्दतीन करूंक जायो आयज ते चलयत आमच्यो बोटी ते चलयता अशें म्हणचें पडटा। पूण नांव घाण जाता आमचें जी एक्टिविटी दिवंक जाय पळय ते दिना एक्टिविटी सांगता अमकें अमकें दिता म्हणून पॅकेजीन आनी थंय वचून दिना। आमी वॉटर स्पोर्ट्स म्हटल्यार वॉटर पॅरास्यूट जेटस्की बनाना रायड करपी आमी न्हू, ते कलांगूट बागा सगळ्याक आसा पूण तेंचो बिझनस आमी व्हरता बायणा बोगमालो अशें थंय व्हरून घालता। पूण हेजेर सर कितें सोल्युशन आल्या पळय म्हणजे हे बीच पळय आदी आहलो 2004 2000 कितें आहलो न्हू तो सगळो सुनामीच्या टायमार आमचो बीच हो सगळो वॉशआउट जाल्लो। ऑलमोस्ट आमचो 10-15 मिटर आनीक भायर आहलो बीच सगळो वॉश। आमी तेन्ना 2007 आमी तो प्रोजेक्ट पास केल्लो आग्नेल एमएलए आहलो तेन्ना 15 कोटी जाल्ले पास जाल्ले ट्यूब घालून सगळे माती ते घालपाचे वायब्रेटर घालताय। थोडे फिशरमॅनान हांगा ऑब्जेक्शन घालून ते उरलो प्रोजेक्ट तो। आतां तो परतून हे करचो आमचो व्हेरी क्लोज आमचो टुरिजम मिनिस्टर आमचो सोहन बाबू सर आनी तेणी तो हातीन घेता म्हणल्यार इलेक्शन बीन जावनी म्हणटा। आनी मेन प्रॉब्लम म्हणजे आमचो टॉयलेट फेसिलिटी आमकां हांगा कोगो विचारना। टॉयलेट फेसिलिटी जी आमचे लास्ट एमएलएनूय आमचे काम हातीन घेतलेलें करपाक तेन्ना एटर्नी येवन आमचे टुरिस्ट हांगा कुंबलीदाद एटर्नी येवन आमचें काम हांगा बंद उडयल्लें। टॉयलेट फेसिलिटी ना आमकां हांगा लायट प्रॉब्लम जाता हांगा लायट हांगा कांय ना डाग आसता रातचे हांगा आमगे सायनबोर्ड बेंचीस ना आमकां आनी ब्युटिफिकेशन करपाक जाल्यार पार्किंग आमकां फेसिलिटी कांय ना। कुंबलीदादेन आमकां आतां पळय आतांची बॉडी आनी कुंबलीदाद एकदम हेल्पफूल आहा तेंच्यांनी आमकां हेल्प करता म्हणून हांगला ती जर एनओसी दिता न्हू जाल्यार सरान सांगलां आमकां आमी काम हातीन घेवया म्हणून कुंबलीदादीक जाय पळय तशें घेवया म्हणून सांगलां। एनओसी जी अभिजितान सांगली ही खूब वर्सां जालीं पेंडींग आशिल्ली आनी हांव ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा की जे रिक्वेस्ट आशिल्ल्यो भितरल्यो 18 एनओसी ऑलरेडी आमकां मेळिल्ल्यो आसा। म्हणजे 18 जाणांचे पोटां हांगा सुरवात जातली। 18 जाणांची ज्यो फॅमिलीन लोन काडून कितें बोटी घेतलेल्यो 3 वर्सां बंद आसल्यो ते तुमी कंटिन्युअसली म्हाका सांगताले सो ताका लागून हांव ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच थोडे उरल्या थोडे इश्यूज आसा थोडे आनीक एनओसी उरल्या त्योय हांवें ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराचे नजरेक हाडून दिल्ल्यो आसा। तेंच्यांनी सांगलां की स्टडी करून त्यो कितल्यो आनीक कश्यो कितें करून दिवंक मेळटा त्यो आमी दिवया। सो इम्पॉर्टंट सरकाराकूय जाय की एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाल्लेले सेल्फ एम्प्लॉयड यूथ जे आसा तेंच्यांनी आपलो धंदो वाडोवचो आनी म्हाका दिसता हें करतलो जाल्यार अगेन क्वेश्चन अरायझस हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा काय ना। जर इन्फ्रास्ट्रक्चरान कितें करूंक वतलो जाल्यार सगळ्याकून इम्पॉर्टंट खंयची गोश्ट डेव्हलपमेंट करूंक वतलो जाल्यार एनओसी इम्पॉर्टंट। सो एनओसी कुंबलीदादी कडेन आमचें इंटरेक्शन चालू आसा। इम्पॉर्टंट एक हायमास्ट हांगा येवपाक जाय तो टॉयलेट ब्लॉक्स आनी एक ब्युटिफिकेशन हे सगळे गजाली जर जातले जाल्यार कुंबलीदादीन जर एनओसी दिली जाल्यार हे वाटचालीक लागतल्यो। फक्त आमकां युनायटेड रावन कुंबलीदादी कडेन उलोवन तेंची एनओसी घेवप हे गरजेचें आसा। सगळ्यांचे तुमचे एक सहमती जाय
आमी एक दीस जाय जाल्यार एक मिटींग दवरुया कुंडे जाती कडेन आनी तेंचे कडेन उलोवया. तुमी टायम जेन्ना जाय तसो घेया आनी जर एनओसी दिली जाल्यार फुडल्यो ज्यो गजाली आसा ह्यो आमी जाग्यार घालुया डेफिनेटली. तेंच्यो समस्या आशिल्ल्यो कित्येक दीस ते म्हाजे कडेन येताले आनी ती समस्या तेंची समाधान जावनी तेंचे कडेन इंटरेक्शन करुया म्हणून भावूक घेवन आमी आयज तुमच्याय दारान आयिल्ले आसा. आनी हें करता आसतना ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराक काल कळ्ळें की आमी बिचार वता वॉटर स्पोर्ट्स वता हांगा वयता म्हणून वॉटर स्पोर्ट्साच्या बोटींग कडेन इंटरेक्शन करूंक येता. सो ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर म्हणून पावलेलो की आपुणूय कित्याक तुमचे कडेन येता आनी ज्यो ज्यो तेंच्यो इश्यूज आसा ज्यो ज्यो तेंच्यो मागणी आसा जे आमी विचार करूंक शकता जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तुमकां सरकारच्या माध्यमांतल्यान दिवंक शकता तो आमी तुमकां दिवपाक तुमचे कडेन इंटरेक्शन करून स्टडी करुया अंडरस्टँड करुया म्हणून. सो ताका लागून ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर तशेंच आमचे नॉर्थ गोवा BJP कॅन्डिडेट श्रीपाद भाऊ तांकां सगळेच वळखता इंट्रोडक्शनाची गरज ना. केदारान सविस्तर विषय आपले तुमचे सांगिल्ले आसात. आज आमी हांगा आयल्या जाल्यार सालिगांव मतदारसंघात भाऊचो दौरो आसा तो पयल्या टप्प्याचो दौऱ्यान पयलो दीस सालिगांवच्यान सुरवात केल्लो आसा आनी सालिगांव मतदारसंघ म्हापसा मतदारसंघ आनी पर्वरी मतदारसंघ हे तीन म्हाका आनी केदाराक बरोबर रावन थंय कामूय करपाक लायिल्ले आसा. ताच्या खातीर विचार जेन्ना आमचे सालिगांव आनी पर्वरी वेगळे काय न्ही भाव भावतान विचार वेगळे आसूंक शकता पूण शेवटी बरोबरूच वतात. हांव आत्तां केदाराक सांगतलो म्हळ्यार शिगम्याक 3 दीस उरल्या कामां मातशें चालू करप. पर्वरी आनी सालिगांवकार शिगमो बरोबर करतात आनी आयतारा आमचो पर्वरीचो शिगमो. हेच तेन्ना सगळी सेलिब्रेशन्स आसता आनी त्याच टायमार इलेक्शन सुरू जाता. एक इम्पॉर्टंट आसा की आमचे ज्येष्ठ नेते श्रीपाद भाऊ हांगा जेन्ना येतात तुमच्या इंटरेक्शनाक तेन्ना एक कळपाक जाय की श्रीपाद भाऊन एज टुरिजम मिनिस्टर आमच्या गोंया खातीर डबल इंजिन सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंताक घेवन खुबशे हांगा करून घेतले आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जातूंतल्यान आज टुरिजम डिरेक्टली नाल्यार डिरेक्टली एम्प्लॉयमेंटा खातीर नाल्यार इकॉनॉमीच्या दृश्टिकोनान मेळटा. हांगाचो तुमी जेल म्युझियम घेयात, स्वदेश दर्शन स्कीम म्हणत, बाकीच्यो सागरमाला स्कीम म्हणत, जितल्यो स्किमी आयल्यो ते भाऊचो कारकिर्दीक एज मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स नाल्यार मिनिस्टर ऑफ टुरिजम अँड वॉटरवेज ह्या टायमार सगळे करून घेतले. भाऊचो एक स्टायल आसा की करता पूण उलयना, करून दिता. हांव आतां लास्ट 2 वर्सां कमीत कमी हांव कितल्या फावटी तकली खाल्या आसतली. भाऊ यो दिल्ली आसा दिल्लीच्यान घेवन मिनिस्टराक मेळून ताजे कडल्यान सँक्शन घे हे सगळे करून येता ती 3 वर्सांकूय 31 स्किमी जवळ 2,000च्यो सेंटर प्रोजेक्ट स्वदेश दर्शन प्रसाद स्कीम सागरमाला चॅलेंज मोड वेगळे वेगळे स्किमीच्या माध्यमांतल्यान पूर्ण तरेन पर्यटन कशें पावतले लोकांक आनी एम्प्लॉयमेंट कशें जातलें हातूंत भाऊचो खुबसो तेंको आसा. पूण तुमच्या सगळ्या वतीन पयलीं हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता भाऊक एक ताळयो मारून थँक्यू म्हणपाचें आमी करपा जाय. ताणें जें केलां तें ताजी वळखपत्र जावपाक जाय निश्चय केल्लो आसा. त्याच बरोबर ह्या देशाक फुडें व्हरपाक आमचे पंतप्रधान मोदी नेटान वावरतात आणि तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादामुळे ते परत एकदा केंद्रात सत्तेर येवन या देशाक जगातलो नंबर 1 देश करपाचे जे काही काम आसा जे काही विचार ते परत एकदा पूर्ण करपाक सार्थ करपाक आमी सगळे तुमच्या वतीन वावरतात. हांगसरल्या विकास कामा संदर्भात रोहन बाब खोटे आणि आमच्या केदार नायकांनी दुसरे विषय दवरले आणि निश्चितपणे या राज्य सरकाराचो मंत्री किंवा आमदार जे कितें उलयता ते करून दाखयता. केंद्राचें सरकार तशेंच जे कितें राज्य सरकार मागता ते केन्नाच आमी ना म्हणूना आनी म्हणूनच तर गोंयचो तुमी विकास सगळे कडेन पळयतात. हांगसर ज्यो काही समस्या आहात त्यो समस्या बसून एकत्र येवन सोडपाक हळूहळू सुटत आहा. थोडे कितें उरले आसतल्यो तेय बी एश्योरन्स आमच्या पर्यटन मंत्र्यांनी दिल्ले आसा आनी ते 100% ताचें सोल्युशन जातलें. ह्या सोल्युशनाक जो काही फायनान्शियल हातभार लागूंक जायो तो निश्चितपणे हेजे पर्यटन केंद्राचो पर्यटन मंत्री म्हणून आमी निश्चितपणे गोंयचे हे सगळे वेवस्थीतपणे करता कांयच कमी आनी म्हणूनच तर जे प्रोजेक्ट हांगा जातात तुमचे बिचाचे हो एक तुमचो उरलो तेजे कारण तेंय सांगली कारण काही ह्या जागेची जे कमुल्य जी एनओसी म्हणा अन्य ज्यो गोष्टी आहात त्यो जाल्या शिवाय फुडें कांय वचूंक मेळना. आज आमी बिचाची जी काही सुविधा हे आसा त्यासाठी फंड जो आसा तो राज्य सरकाराक
रोहनबाब खोटेन थंय प्रयत्न करून आमी ताका तो दिल्लो आसा. हाज्या फुडें हो जो हांगा ज्यो सुविधा करपाक जाय त्यो तुमची एनओसी आयल्या नंतर हांव तुमकां उतर दिता. जो जितको फंड लागतलो 100 कोटी 200 कोटी दिवपाक कांयच अडचण ना, तो निश्चितपणे दितले. फक्त तुम्ही जे काही कागदपत्रां चेक करपाची ते सगळ्या तुम्ही करात. एक तुमकां म्हायती दिवपाची आसा. आमी एक इन्स्टिट्यूट तुमचे ऑपोजीट करंजळ्याक जे सुरू केल्ला वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट, आणि त्या हातूंतल्यान हो तुमचो व्यवसाय जो आहा ताका जोडिल्लो आसा. आणि तुम्ही ल्हान कोर्स आहात 3 म्हयन्याचे हे जर तुम्ही जे आमचे बोट ओनर असोसिएशन आसा किंवा हांगा जे कर्मचारी आहा ताका इल्लीशी ट्रेनिंग दिल्ली तर हो व्यवसाय आनी इल्लोसो बरो शिस्तबद्ध जातलो आणि सेक्युरिटी हे तुमकां पाप जातली. थंय कितें व्हडली फी बी अशें काय ना. जो तरेतरेचे कोर्स आहा, तुम्ही कोणी वचून थंय चौकशी करून त्या कोर्साचो तुम्ही फायदो घेवचो. कित्याक लागून तुमकां